Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita mau mancing belut guys. Spotnya masih di depan rumah. Tadi saya lihat sini guys. Nah, itu guys, ada guys. Oke, saya tanya guys. Tuh. Apa dia guys? Strike guys. Oke. Hui. Oke, kita lanjut lagi. Babon guys. Yes, kita lanjut lagi guys. Siapa tahu ada lagi kan. Ada lagi guys. Langsung dimakan guys. Oke, babon lagi geng. Tarik ya. Dapat lagi guys. Babon lagi cuy. Strike babon kita. Oke, kita lanjut lagi guys. Strike lagi guys. Gak sempat record nih. Kita coba tarik ya. Kecil guys. Jadilah. Oke, kita lanjut lagi guys. Poin 3 hari ini.